इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा तारुफ का मोहताज नहीं, गैर अरब ममालिक में मुस्लिम स्टूडेंट को हौसला देने और उन्हें मदद पहुंचाने के लिए स्कॉलरशिप लोन स्कॉलरशिप देती है ताकि ज़हीन तलबा को तालीम की सफ़र में माली दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। मगरबी बंगाल में आईडीपी यानी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के काउंसलर गुलाम मोहम्मद के ज़रिया हज़ारों मेडिकल व इंजीनियर, लॉ, जर्नलिज्म वगैरह के तलबा को लाखों रुपए बतौर लोन स्कॉलरशिप दिया जा चुका है। सैकड़ों तलबा आज मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस व इंजीनियरिंग कॉलेजेस से कामयाबी हासिल करके मुख्तलिफ जगहों पर जॉब हासिल कर रहे हैं। आज उसी आईडीबी की जानिब से कलकत्ता के एमएम मॉडल स्कूल में इंटरव्यू लिया गया ताकि उन्हें लोन स्कॉलरशिप दिया जा सके। मगर बंगाल के मुख्तलिफ ज़िलों से तकरीबन 13 तलबा को इन साल सिलेक्शन किया गया, जिनमें 10 मेडिकल के और 3 इंजीनियरिंग के तलबा थे। इस मौका पर आईडीबी के काउंसलर गुलाम मोहम्मद ने आईडीबी के क़याम और उसके मकासद को स्टूडेंट्स के सामने रखा। इस इंटरव्यू के मौका पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल के नायब सदर कमरुद्दीन मलिक, शायर व अदीब ख्वाजा अहमद हुसैन, आलिया यूनिवर्सिटी के शोबा कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर आयतुल्लाह फारूक, डॉक्टर अफगान शेख कार्डियोलॉजिस्ट आजिकर अस्पताल, डॉक्टर आरिफ लश्कर एमडी मेडिकल कॉलेज मुबारक अली मुबारकी और इंजीनियर अहमद फारूक वगैरह भी इस इंटरव्यू के मौका पर मौजूद थे। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। आईडीबी का स्कॉलरशिप जो यहाँ दिया जा रहा है उसके लिए आज इंटरव्यू है। तो मैंने देखा बच्चे सब काफ़ी काबिल बच्चे हैं, बहुत फ़ख्र होता है मिल्लत के बच्चे हैं और इन्होंने बड़ी मुश्किल से इस मुकाम पे आए हैं कि आज उनको आईडीबी की तरफ से, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। इसका मकसद ये होता है कि जब आपकी नौकरी हो जाए, आप जब डॉक्टर बन जाएं, आप जब प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो इस पैसे को रिटर्न करें। वो पैसा फिर एक और बच्चे को, दूसरे बच्चे को रिसाइकलिंग किया जाता है, दूसरे बच्चे को फिर उससे फ़ायदा हासिल करें। all over India, second of the largest bank in the world. First bank হচ্ছে World Bank, second bank হচ্ছে Islamic Development Bank। তার ক্যাপিটাল ব্যাংকে যারা ক্যাপিটাল সব থেকে বেশি তাদেরই হচ্ছে 46 কান্ট্রির মধ্যে তার ব্রাঞ্চ ডাইরেক্ট ওয়ার্ল্ডের 46 কান্ট্রির মধ্যে আইডি আছে। আর বাদ বাকি আমাদের ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এইসব নন মেম্বার কান্ট্রি, মানে এখান থেকে ডাইরেক্ট আমরা ওই ব্যাংক থেকে করতে পারি, কিন্তু ওখান থেকে যা প্রফিট ওই প্রফিট একটা অংশ আমাদের কলেজ থেকে 77-এ আমি বায়ো সায়েন্স থেকে গ্রাজুয়েশন করি, তারপর 78-এ আমি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা পারিনি, আবার দিলাম পারিনি। এবার আমি কিন্তু হতাশা হয়, আমি বসে গেলাম। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে ছিলাম, আমি 81-এ ডিরেকশন করলাম বটনি, জুলজি, কেমিস্ট্রি। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, আমার আব্বার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি আল্লাহ যেটা আল্লাহ আপনাতে আমি একটা মাইনরিটি পার্সন, সেখানকার কালচার, পরিবেশ বেশিরভাগই অ্যান্টি, যেগুলো আর বলার কোনো প্রয়োজন হয় না। মদ, গাঁজা, যদিও তোমরা ডাক্তার হবে কিন্তু শুনতেই লাগছে, তোমার আগে থেকেই বলে দিচ্ছি এরকম একটা পরিবেশ তোমরা প্রবেশ করছে। তো সেই জায়গাতে তোমাদেরকে যেটা ধরে রাখতে হবে যে তুমি শুধু ডক্টর নয়, প্রথম ডক্টর হিসেবে ভাবতে হবে। তোমার আর একটা আইডেন্টি সেই স্টুডেন্ট কিন্তু আসছে না, মানে মেরিটগুলো হারাচ্ছে কোথায়? হারাচ্ছে এই জায়গায় যেটা নীতি বা আদর্শ থেকে যেমন চলে যাচ্ছে। সেই জন্য মানে এটাই আমার অনুরোধ থাকবে যে ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প তো আইডেন্টি করবে, কিন্তু নিজের মধ্যে এমন একটা আদর্শ ডেভেলপ করো যেন আর পাঁচজন এই কলেজ তোমাকে একটা ডিস্টিংভাবে দেখে এবং তোমার থেকে আসার চেষ্টা করে এবং তোমার নীতিতে একটা। पैसा हमारी जिंदा रहने की ज़रूरत है,
इसलिए हम पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए ही जिंदा रहेंगे, ये गलत है। और आप लोग भी इसी समाज में हैं जिस समाज में हम हैं। हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद आमतौर पर क्या होता है, যাদের ইলম আছে তারাই আল্লাহকে ভয় করে, যাদের নলেজ আছে তারাই আল্লাহকে চিনতে পারে, রব হিসেবে তারা আল্লাহকে চিনতে পারে এবং তারাই বেশি করে আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়তে পারে, সিজদা করতে পারে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি জ্ঞান চর্চাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। একবার মসজিদে নববীতে তিনি প্রবেশ করতেন, গিয়ে দেখতেন যে কিছু মানুষ তারা নামাজ আদায় করছে, কিছু মানুষ তারা নফল নামাজ আদায় করছে, কিছু মানুষ তারা একসাথে বসে তারা ব্রেন স্টর্মিং করছে, জ্ঞান চর্চা করছে, কোনো বিষয় নিয়ে তারা গভীর পর্যালোচনা করছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এই গ্রুপটার সাথে বসে গেলেন।